kitab Sifatis Sofwah lil Imam Abil Faraj Abdurrahman ibn Ali ibnul Jauzi nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Abdullah ibn Jahshin radhiyallahu anhu ibnu Ri'ab bin Ya'mar wa yukna Aba Muhammad wa ummuhu Umaymah bintu Abdul Muttalib ibn Hashim aslama qabla dukhuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daral Arqam wa hajara ila ardil Habasyatil hijrata thaniyah wa ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sariyatin ila Nakhlah wa fiha tusamma bi amiril mu'minin fahuwa awwalu man du'iya bidzalik wa an Sa'id ibn al-Musayyib anna rajulan sami'a Abdullah ibn Jahshin yaqulu qabla yawmi Uhud biyawm Allahumma inna laqu haula'i gada wa inni aqsamu 'alaika lama yaqtulunani wa yabquru batni wa yajda'uni fa idza qulta li lima fa'ala bik hadha fa aqulu Allahumma fik falamma altaqu fa'ala dhalika bihi fu'ila dhalika falamma altaqu fu'ila dhalika bihi faqala ar-rajulu alladhi sami'ahu ama hadha faqad istujiba lahu wa a'tahu Allahu ma sa'al fi jasadihi fid dunya wa ana arju an yu'ta ma sa'al fil akhirah wa an Ishaq bani Sa'd ibn Abi Waqqas qala haddathani abi anna Abdullah bin Jahshin qala lahu yawma Uhud ala nad'u Allah fakhalu fi nahiyatin fada'a Abdullah bin Jahshin faqala ya Rabb idza laqitul aduwa gadan falaqini rajulan shadidan ba'sahu shadidan harduhu uqatiluhu fik wa yuqatiluni thumma yakhuduni fayajda'u anfi wa udhuni fa idza laqituka gadan qultu ya Abdullah man jada'a anfaka wa adhanak wa udhunak fa aqulu fika wa fi rasulik fatakul sadaqta qala Sa'dun falaqad ra'aituhu akhiran nahari wa inna udhunahu wa anfahu lamu'alliqatan fi khayt qala al-Waqidi kutila Abdullah bin Jahshin yawma Uhudin qatalahu Abul Hakam ibnu Akhnas ibnu Shuraik wa dufina Abdullah wa Hamzah ibnu Abdul Muttalib wa huwa khaluhu fi qabrin wahid wa kana li Abdullah yawma qutila bid'un wa arba'una sanah. Naam. Abdullah bin Jahsh, seorang sahabat yang masuk Islam dari awal, minas sabiqin al-awwalin, masuk Islam dari awal sebelum Rasulullah masuk ke rumahnya Al-Arqam, berarti di tahun-tahun pertama masih. Dan Abdullah bin Jahsh ini ibunya namanya Umaymah binti Abdul Muttalib. Berarti siapanya Nabi? Ammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau ini masih sepupunya Rasulullah, ibn ammatin Nabi, anak bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dengan Sayyidina Hamzah manggilnya apa? Khal. Sayyidina Hamzah khaluhu. Ya, Abu Talib khaluhu. Berarti masih kerabat. Dan dia saudaranya Zainab binti Jahsh, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya sama Zaid bin Harithah. Zainab binti Jahsh, ukhut Abdullah bin Jahsh. Sayyidina Abdullah bin Jahsh ini beliau juga termasuk yang ikut hijrah Al-Habasyah yang kedua. Dan beliau juga dinamakan Amirul Mukminin. Ya, orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin ketika diutus untuk suatu peperangan oleh Rasul, perang Nakhlah namanya, peperangan Nakhlah. Dan ini Abdullah bin Jahsh ini meninggal di peperangan Uhud dengan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan Sayyidina Hamzah, yaitu dimutilasi, potong perutnya, hidungnya, telinganya. Dan ini doanya dia sendiri. Dia berdoa ketika mau perang Uhud, ngerasa bahwa mungkin anak nggak bakal hidup setelah ini. Dia pergi ke suatu tempat berdoa, ya Allah, kalau seandainya saya akan mati di dalam perangan ini,
tunjukkan kepada saya seseorang yang kuat, yang saya perangi dia, dan saya terbunuh dengan di perutku dirobek, hidungku dipotong, badanku diputus-putus. Dan nanti ketika yaumul qiyamah, ketika engkau bertanya, kenapa engkau diperbuat seperti itu wahai Abdullah? Saya akan menjawab, ini untukmu ya Allah. Ini pengorbananku untukmu. La ilaha illallah. Subhanallah, doanya mustajab. Kata orang setelah terbunuh para syuhada Uhud, terbunuh Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah bin Jahash. Lihat kondisinya begini, ya Allah. Persis seperti doanya dia. Berarti saya melihat doanya sekarang diijabahi di dunia, insya Allah yang diminta di akhirat juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala min syuhada Uhud. Yang di kuburannya ada ma'ruf ilal an, syuhada Uhud. Dan dikubur bareng dengan Sayyidina Hamzah. Karena dia ada khalnya. Sayyidina Hamzah khalu. Naam. Dan ketika dibunuh atau ketika meninggal beliau usianya cuman 40 tahun lebih dikit. 40 tahun lebih dikit. Masih muda termasuknya. Ya, meninggal dalam peperangan Uhud. Termasuk dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meninggal, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah bin Jahsh. Radhiyallahu taala anhum wa ardahum. La ilaha illallah. Ya. Saking cintanya kepada Allah dan Rasul, mereka rela berkorban bahkan dengan apapun. Ya, as-sabiqun al-awwalun. Ya baqtum, masyaallah. Wallahu taala alam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا مع القطع أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم